ओम शांति 16 सेप्टेम्बर 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे यह पूज्य एवं पूजारी ज्ञान एवं भक्तिर आश्चर्यजनक खेल अटे। तुमको एबे पुणी थरे शतो प्रधान पूज्य हेबार अछि। पतित पणियार चिन्ह को मध्य समाप्त करिवार अछि। यह पूज्य एवं पूजारी ज्ञान एवं भक्तिर आश्चर्यजनक खेल अटे। तुमको एबे पुणी थरे शतो प्रधान पूज्य हेबार अछि। पतित पणियार चिन्ह को मध्य समाप्त करिवार अछि। प्रश्न बाबा जेतेबेले आसी थांती पिला मानकु केउ तराजु देखाई थांती? बाबा जेतेबेले आसी थांती पिला मानकु केउ तराजु देखाई थांती? उत्तर ज्ञान एवं भक्तिर तराजु। जेउथिरे गोटिए पटे ज्ञान अछि एवं अन्य पटे भक्ति रहिछि। एबे ज्ञानर पट हालुका अछि एवं भक्ति पटटी भारी रहिछि। धीरे धीरे ज्ञानर पटटी भारी होई जिवो एवं सत्य जुगरे केवल गोटिए पट ही रहिबो। सेठारे एही तराजुर आवश्यकता ही नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता मिठा मिठा आत्मिक पिला मानकु ज्ञान एवं भक्तिर रहस्य बुझाउछंती। एकथा तो वर्तमान पिला माने जानुछंती जे बाबा आसीछंती एवं आमको पुनर्बार पूज्य देवी देवता करूछंती। जेउ माने आसुरी संप्रदायर होई जाइछंती से माने एबे पुणी थरे दैवी संप्रदायर हेउछंती। अर्थात एबे भक्तिर चक्र पूरा होई गला। एक कथा भी वर्तमान जना पड़ुछि जे भक्ति केबे ठारु आरंभ होईछि। रावण राज्य केबे ठारु आरंभ होईछि पुणी केबे शेष हेउछि। पुणी राम राज्य केबे ठारु आरंभ हेउछि। तुम पिला मानक बुद्धि रे सारा विश्वर इतिहास भूगोल रहिछि। वास्तव रे चारोटी जुग अछि। एबे संगम जुगर चक्र अथवा ड्रामा चलीछि। एसबु कथा आम मानक बुद्धि रे रहिछि। काहार बुद्धि रे अछि? प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण मानक बुद्धि रे रहिछि। काहार नाम तो पुणी कहिबा ना? ब्राह्मण मानक व्यतीत आउ काहार नाम कहि परिबा नाही। एही खेल ही एही परि करा जाइछि। ब्राह्मण पुणी देवता क्षत्रिय एही परि एही चक्र घुरी चलिछि। तुमे माने एबे जोगर यात्रा शिखुछ अथवा अपवित्र रु पवित्र हेउछ। एपरि मध्य बुझाइबाकु होई थाए जे एबे आमे राम राज्यर स्थापना करूछु। तेबे निश्चित पूर्वरु रावण राज्य चलीथिला। एहा मध्य प्रमाणित हेउछि जे वर्तमान रावण राज्य चलीछि। तेणु एही वृक्ष बहुत बड़ अटे। एबे आमे पूज्य देवी देवता धर्मर स्थापना करूछु। तेणु पुरुणा वृक्ष समाप्त होई नुआ वृक्षर स्थापना हेउछि। एही हिसाब किताब मध्य पिला माने बुझुछंती। आमे निजे पूज्य सतो प्रधान थिलु पुणी 84 जन्म परे तमह प्रधान होइछु। पूज्यरु पुणी पूजारी होई जाइछु। तेणु पुणी थरे एहार पुनरावृत्ति करिबाकु हेबो। एहा तो सहज बुझिबार कथा जे चक्र किपरि घुरी चलिछि। जेपरि अभिनेता माने आरंभरु शेष पर्यंत अभिनय करिथांती ना। तेणु एहा हेउछि अविनाशी रहस्य। ज्ञान एवं भक्तिर रहस्य बुद्धि रे भल भाबरे रही गलानी। आमे माने ही पूज्य सत्य जुगर देवता थिलु पुणी आमे ही सीढ़ी रे तळकु खसी पूजारी होइछु। रावण राज्य केबे ठारु आरंभ हेला एहार संपूर्ण तिथि तारीख तुमी जानिछ। आमे एही परि पुनर्जन्म नेइछु। प्रथमे आमे सूर्यवंशी देवी देवता थिलु पुणी चंद्रवंशी हेलु। एबे ब्राह्मण वंशी होई पुणी देवता हेउछु। एबे तुमे ब्राह्मण वंशी बा ईश्वरीय वंशी अट। तुमे समस्ते जानिछ जे आमे ईश्वरंकर संतान। सेथि पई भाई भाई बोली कहउछंती। वास्तव रे मूल वतन रे समस्ते भाई भाई अटंती। पुणी अभिनय करिबा पई तळको आसीबाकू पड़ी थाए। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे
आमे ही शूद्ररू ब्राह्मण होई पाठ पढ़ी एही संस्कार नहीं जाउछु। पुणी जाई देवी देवता हेउछु। काली आमे शूद्र थिलु, आजी आमे ब्राह्मण होइछु। पुणी काली देवता हेबु। एही रहस्य मध्य पिला मानकु बुझाइबाकु होइथाए। समस्तंकु सजाग करिबाकु हेबो। एकथा तुमी काहाकु हेले भी बुझाई परिबो जे नुआ दुनिया सत्य जुग, पुराणा दुनिया कली जुग अटे। एठारे कौनसी सुख नाही। पिला माने जानुछंती जे जेबे नुआ दुनिया थिला आमे ही देवी देवता थिलु। सेतेबेले बहुत सुख थिला। पुणी चक्र लगाई लगाई दुनिया पुराणा होईगला। मनुष्य भी बहुत होईगलेनी। तेणु दुख मध्य बहुत बढ़ी गलानी। बाबा बुझाउछंती जे सत्य जुगरे तुमे केते सुखी थिलो। सर्वदा सुखी तो केही रही न थांती। पुनर्जन्म नेबार कायदा मध्य रहिछि। पुनर्जन्म नेई नेई तळकु खसी खसी 84 जन्म पूरा होइछि। पुणी नुआ रूपरे चक्र घूरिबो। एठारे ज्ञान एवं भक्ति रहिछि। अधा कल्प हेला दिन नुआ दुनिया, पुणी अधा कल्प राति पुराणा दुनिया। एही पाठ पढ़ा को मने पकाइबाकू होइथाए। शिव बाबांकु मध्य मने पकाइबाकू पड़िथाए। शिक्षकंकर मध्य समस्त कथा मने रही थाए ना। तुमी कहुछ जे बाबांक पाखरे एही समस्त सृष्टिर ज्ञान रहिछि। तुमे मध्य जानुछ जे आमे माने पवित्र पूज्य देवता थिलु, एबे पूजारी पतित होई जाइछु। सतो प्रधान सतो रज तम एहाकू तुमे ड्रामार इतिहास भूगोल बोली जानुछ। एहीपरि पूज्य एवं पूजारीर खेल रचना होइछि। एपरि निज सहित कथा हुओ। शतप्रधान हेबा पाई मुख्य हेला ज्ञान एवं जोग। आमे सृष्टि चक्रर ज्ञान एवं जोग द्वारा पवित्र हेउछु। एहा केते सहज अटे, काहाकु हेले भी बुझाई परिबा। जेपरि बाबा मध्य बुझाउछंती ना। बाबा केवल बाहर को जाऊ नाहंती, काहींकि ना शिव बाबा तांको साथी रे अछंती। कौनसी भी मनुष्य सद्गति को तो जानी नाहंती। सद्गतिर कथा तो सेते बेले बुझिबे जेतेबेले सद्गति दातांको चिन्हिबे। एकथा तुम मानक भितरु भी क्रमानुसारे जानिछंती। तुमे निजे बुझुछ एवं अन्य मानक मध्य बुझाउछ। मूल कथा हेला पतितरु पावन हेबा। बाबांक स्मृति द्वारा ही तमह प्रधानरु शत प्रधान होइजिबो। एठाकार पिला माने एवं बाहरर पिला माने कहुछंती जे जोग किपरि लगाइबो। अपवित्ररु पवित्र हेबार उपाय कौन? काहींकि ना एही कथारे ही द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती। तेणु सेमानंकु जणाइबा दरकार जे एहा हारिबा एवं जितिबार खेल रचना होइछि। भारत ही पतितरु पवित्र एवं पवित्ररु पतित हेउछि। अधाकल्प हेला ज्ञान अर्थात पवित्र, अधाकल्प हेला भक्ति अर्थात पतित। एबे पुनर्बार पतितरु पावन हेबाकू पड़िबो। एही जोगर यात्रा प्राचीन एवं बहुत प्रसिद्ध अटे। सेमाने तो जन्म जन्मांतर धरी शारीरिक यात्रा मान करी तळकू खसी चलीछंती। एहीपरि नुहे जे एही यात्रा करिबा द्वारा पवित्र होइछंती। पवित्र करिला वाला हेउछंती एकमात्र बाबा। सिए थरे मात्र आसुछंती। शिव बाबांकर पुनर्जन्म हेउछि बोली कहिबा नाही। मनुष्य मानकु ही 84 जन्मर चक्र रे आसीबाकू पड़ुछि। बाबा कहउछंती एही कहानी बहुत सहज, केवल चरित्र निश्चित बदलिबा दरकार। जेबे तुम देवता थिलो तुमर फास्ट क्लास चरित्र थिला, पुणी धीरे धीरे तुमर चरित्र बिगिड़ी बारे लागिला। रावण राज्य रे तो एबे बिल्कुल बिगिड़ी जाइछि। अधाकल्प भक्ति मार्ग रे पतित हेबा द्वारा हाहाकार होई जाइछि। पवित्र शिवालयरु पुणी पतित वेश्यालय होई जाइछि। कारण रावण विजयी होइछि। केही चेष्टा ही करुनाहांती जे राम राज्य किपरि हेबो। तेणु बाबांकु ही एठाकू आसीबाकू पड़ुछि। एहीपरि ही ड्रामा रचना होइछि। रावण राज्य रे आमे तळकू खसी आसीछु। एबे पुणी उपरकू चढ़िबाकू पड़िबो। बाबा आसी आमकू जाग्रत करूछंती
କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବାବା ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏତେ ସବୁ ପିଲା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା? ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ପୁଣି କେହି ହାଲୁକା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା? କାହାର ପୁଣି ମାନ୍ଦା ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହଦ୍ର ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଥାଆନ୍ତି ନା? ସେହି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ BA, MA ଆଦିର କେତେ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଜଣ MA ପଢ଼ୁଥିବେ। ଯିଏ ବି ଭାରତବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ଧରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେହି ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମରିଗଲା, ପୁଣି ନୂଆ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ MA ଆଦିର ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ପଢ଼ିବେ। ସେଠାରେ ଏହି ବହି ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାହା ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ରାମରାଜ୍ୟ, କେବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ କିପରି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ତ ନାହିଁ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ଅଛି। ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା, ଆମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲୁ। ଏଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏକଥା ବି ତୁମେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ମନରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବାସାହି ନେଉଛୁ, ତାଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପାଖରେ ଚାର୍ଟ ରଖ, ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ତ ଦେଇନାହୁଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା। ଏହି ଜୀବନ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ଲଗାଇଛ ନା? ତେଣୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କେହି ଓଲଟା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ, ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ। ତୁମକୁ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବାବା ସର୍ବଦା ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଲା ବାଲା ଥିଲୁ। ଆମେ ଯେବେ ସୁଖୀ ଥିଲୁ, ବିକାରର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କାମ ବିକାରରେ ଯାଉନଥିଲୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିନଥାନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେପରି କୌଣସି ପତିତ ପଣିଆର ଚିହ୍ନ ନ ରହୁ। ଏହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିବ।
ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ରାଜତ୍ୱ ପାଇଥିଲ। ପୁନର୍ବାର ଏହି ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ କିଏ କିଏ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଖ ଦେଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ତେବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି କମ୍ ପଦ ପାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? କେହି କେହି ପିଲା ତ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦିରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତରାଜୁରେ ଜ୍ଞାନପଟ ଭାରି ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ରହିଛି ଭକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ନିକିତି ବହୁତ ଭାରି ଅଟେ। ଏକଦମ ଯେପରି ତଳେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭକ୍ତିର ଓଜନ ବହୁତ ଭାରି ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନିକିତିରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପଟ ପଲାରେ 10 ସେର ଭକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ପଲାରେ 1 ପାଏ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ପଲା ଭାରି ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପଲା ରହିଥାଏ। ପୁଣି କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ପଲା ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ସଙ୍ଗମରେ 2ଟି ପଲା ହୋଇଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ପଟେ କେତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପଲା କେତେ ହାଲୁକା ଅଟେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟପଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏପଟେ ଭରପୁର ହୋଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଭକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଶେଷରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ପଲା ହିଁ ରହିଯିବ। 2ଟି ପଲା ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ତରାଜୁରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ସେପଟ କେବେ ପୁଣି ଏପଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନରେ ଆସି ପୁଣି ଭକ୍ତିର ତରାଜୁକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପକ୍କା ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାପନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି। ଯେବେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିଁ ଥିବା। ପୁଣି ମୂଳ ପତନର ପଲା ଭାରି ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ତେଣୁ ସେହି ପଲା ଅଧିକ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ରୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେବେ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତରାଜୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତରାଜୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ତରାଜୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯେବେ ସବୁ ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପାଣି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମବାଲା ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନକୁ ମନ୍ଥନ କରି ଧାରଣ କରିଚାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ଜୀବନକୁ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯଦି ଓଲଟା ସିଧା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜୀବନକୁ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯଦି ଓଲଟା ସିଧା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଲିଚଳନର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଚରିତ୍ରବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ।
ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଲିଚଳନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। दैवी गुण को धारण करी चरित्रवान हेबाकु पड़िबो। समस्त अवगुण को बाहर करदेवाकू हेबो। वरदान स्वदर्शन चक्रर उपाधिर स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त हेउथिबा मायाजित हुओ। स्वदर्शन चक्रर उपाधिर स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त हेउथिबा मायाजित हुओ। संगम जुगरे स्वयं परमात्मा पिता निजर पिला मानकु भिन्न भिन्न उपाधि देउछंती, जहाको स्मृति रे रखिबा द्वारा तुमे माने सहजरे श्रेष्ठ स्थिति रे स्थित होई परिबो। सेगुडी को केवल बुद्धि द्वारा वर्णना कर नाही, बरं सही आसन उपरे स्थित होई जाओ। जेउ भली उपाधि सही भली स्थिति हेबा दरकार। उदाहरण स्वरूप यदि स्वदर्शन चक्रधारी उपाधि स्मृति रे रहिबो तेबे परदर्शन चली परिबो नाही। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाजित, माया सेमानक सम्मुख को आसीबा को हिम्मत करिबो नाही। स्वदर्शन चक्र सम्मुख रे केही भी तिष्ठि पारिबे नाही। स्लोगान जदि बानप्रस्थ स्थितिर अनुभव निजे करिबो एवं अन्य मानको कराइबो तेबे पिल्लालियामी खेल सबु समाप्त होई जिवो। जदि बानप्रस्थी स्थितिर अनुभव निजे करिबो एवं अन्य मानको कराइबो तेबे पिल्लालियामी खेल सबु समाप्त होई जिवो। ओम शांति।